आपण लोक मान कथा को गुरुत्व दौरान कि गुरुत्व न देवाई मु केबे भी प्रोत्साहित करी किंतु यह सत्य लोक माने निज निज दृष्टिकोण को नहीं मंतव्य दियंती अर्थात आपण को चरित्र कौन एक कथा लोक माने निज निज दृष्टि रे ही विचार करते 100 लोक 100 मंतव्य दे पारंते किंतु आपण जे एकमात्र व्यक्ति जे निजको निज दृष्टि रे ही तैयारी करिसंते आपण को परी ए पृथ्वी रे केही भी नाही आपण केवल आपण को परी अतएव यह आपण को व्यक्तित्व कहा कथा सुनी निजको बदलांतु नहीं कहा कथा सुनी आनंदित होंतु नहीं अबा दुखी मध्य होंतु नहीं अन्य माने कहूथुबा कथारू आपण को पई कौन दरकारी कौन अदरकारी ताहा केवल आपण चिंता करंतु निज जीवन निज शैली रे ही बंचंतु आपण परिपूर्ण ईश्वर आपण को पृथ्वी को आनिबा पछरे तांकर भी किछि उद्देश्य रहिछि आपण स्वतंत्र आपण जने पवित्र आत्मा जा स्नान भोजन एसबू तो केवल बाह्य उपचार धर्म तो कहले आउ किछि समस्त बुझते भला मु आसीगली माँ। हाँ बो रहो प्रवेश तो ना रो माँ ये कौन माँ? भय करनी ने आग पानी पी दे माँ मोर ए अधम ब्राह्मण पाखरे निज परिचय गोपन रखंतुनी कहंतु किए किए आपण
ललिता काकुड़ी कईची तू जहा बाट चाहिचु रे धन मु भी ता बाट चाहिची। कहा कथा कहउचंती आपण? तू जे ब्रह्मर सन्धान रे अबंती कटकरू आसी एठी पहुँचीचु मु भी से ब्रह्मर अवतरण को अपेक्षा करिछि। देखिबु आसीबो से निश्चय आसी। आपणकर परिचय कौन? रुचिक वासिनी देवी भगवती महादेवी चर्चिका एई बांक नगरर आराध्या देवी मु। सृष्टिर स्थापना कालरू मु एइठी अपेक्षा करिछि। किंतु ब्रह्मଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? जेबे तो ब्रह्म धरावतरण करिब तेबे तार श्रेष्ठ लीला हेब पतित पावन लीला। भुवन विदित रथयात्रा मु हेबी से रथयात्रार आद्य आराध्या देवी। मो बिना आज्ञारे असंपूर्ण हेब रथयात्रा। काष्ठ संग्रह ठारू आरंभ करी रथ निर्माण पर्यंत ए समस्त कार्यर दायित्व श्रीक्षेत्र में मु ही बहन करिबी। हे देवी भगवती आपण को तुंड सुतुंड हो। एका मु नुहे आमे बहु देवी से ब्रह्मंकर सेवा करिबा। बाट मंगुळेइबे बाट मंगला दारु निर्णय करिबे काकट मंगला। जुगे जुगे विविध महाशक्तिकर सृष्टि हेब ब्रह्म क्षेत्रर सुरक्षा ପାଇଁ। प्रसाद सुरक्षा देबे बेढ़ा काली क्षेत्रर मंगल करिबे सर्वमंगला। पाक प्रस्तुत करिबे कमला चुली जालिबे हिंगुला आउ अन्न ब्रह्म को सुरक्षा देबे दक्षिण काली। मशाणी चंडी अलाम चंडी हरचंडी रामचंडी आमे समस्त देवीगण सुरक्षा देबु से क्षेत्र। केवल ब्रह्म स्थापन को अपेक्षा। जाओ विद्यापति जाओ आउ विलंब करनी। सूर्य मथान उपरे हेबा पूर्वरु तमे एकाम्र वनरे प्रवेश कर। आउ तापरे कौन हो महादेवी? हर बिना हरि संभव नुहे। जाओ विद्यापति हर ही तुमको पथ प्रदर्शन करिबे। अपढ़ा पाठ अमड़ा बाट माड़िले पाइबु ब्रह्मंक भेट। ए शरीर क्लांत हो जाइए। आउ जे केते पथ अतिक्रम करिवार अछि ताहा भी ज्ञात नहीं। लगुछि मु बोधे एकाम्र काननर मध्य भागरे। कि अपरूप शोभाए जंगलर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कौठु आसुची गुरु गंभीर स्वर। ए पवन रे ओम नमः शिवाय मधुर ध्वनि आत्मा पुलकित हो जाउछि। ए ध्वनिर उत्स रे मते पहुंचबाक पड़िबो। तेबे देवी चर्चिका मते एई कथा कहउथले। देवी चर्चिका रुचिका पहाड़ ऊपर रहउचंदी से। जानी
ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ତେବେ ଦେବୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ସ୍ୱୟଂ ଘର ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ? କେହି ଜଣେ କାଠ କାଟୁଛି ବୋଧହୁଏ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ପାଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଅଜ୍ଞାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟାପତିର ପ୍ରଣାମ। ଏ ଅଧମ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଣାମ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ତମେ କିଏ? ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଏ ଧ୍ୱନି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ କାନନର ନାଁ ଏକାମ୍ର କାନନ। ଏଠିକାର ବୃକ୍ଷଲତା, ମାଟି, ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟର ଧ୍ୱନି। ଏଠି କ'ଣ କୌଣସି ଶୈବପୀଠ ଅଛି? ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ଶୈବପୀଠ ଇଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସକଳ ତୀର୍ଥ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର? କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ? ସକଳ ଶୈବପୀଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନତମ। ସକଳ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଆବିର୍ଭାବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମର ଦେହଧାରୀ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର। ଲିଙ୍ଗରାଜ? ଅନେକ ଥର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି? ସେଦିନ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସ୍ଥାନ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଏକାମ୍ର ମନକୁ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାହିଁକି ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କୈଳାସଠୁ ମୁହ ତୁଟେଇ ପାରିନ ପାର୍ବତୀ। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱ ସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ମୋର କୈଳାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପାଇଁ ହରିହର ମିଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି? ସେହି ସମୟ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ଅଛି ପାର୍ବତୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକାମ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବିଶାଳ ଜଳଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଅର୍ଣ୍ଣଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳଯଜ୍ଞ ପୁଣି କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ସକଳ ତୀର୍ଥ ନିଜ ନିଜର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଦେଇ ଏକ ପାବନ ତୀର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାହାର ନାମ ହେବ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର। ତାହାର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିମିଷକେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ବି ବିନାଶ ହେବ। ଚମତ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥମାନେ କ'ଣ ଜଳଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ନନ୍ଦୀଭୁଙ୍ଗୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ସେମାନେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିଲୋକନାଥ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।
कौन है नंदी भृंगी सकल तीर्थ सेमानकर सम्मति प्रदान कले तो देवदेव महादेव कथा किए बा स्वीकार करियो। हाँ प्रभु त्रिलोचन प्रथमे आम महातीर्थ गंगा और गयांगा निकट में पहुंचलु। माँ भगवती गंगे आम मान को देखु देखु आपण को स्तुतिगान कले। प्रभु शंकर मो ପାଇଁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଖାଲି ଆଦେଶ କ'ଣ କୁହ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ। भगवान शंकर एकाम्र वन में तांकर आस्थान ग्रहण करेंगे ता पूर्व से एक जलयज्ञर आयोजन होइछि। जलयज्ञ सकल तीर्थ सेठार समस्त उपस्थित रही निजर बिंदुए मात्र जलदान करिवे माते। एकाम्र वन में पहुँचवा मोर सौभाग्य। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବି। ଏହା ଯେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। विधि निर्दिष्ट अर्थ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସରୋବର ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବି। ଏକାମ୍ର ବନରେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ରୂପରେ ଓ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ। यह तो आपण को सौभाग्य। तेबे पितृपुरुषों को मुक्ति देउथिबा तीर्थराज गया कहती। प्रणाम माते। मु सबु सूचना पाई सारी नंदी भृंगी जलयज्ञ बिंदुसागर पर मोर उपस्थिति निश्चित। प्रभु शंकर को मोर सम्मति जनईदेव। तेबे आमको विदाय दिंतु गंगा माता आमको विदाय दिंतु गयाराज आमको एठारु जाई गोदावरी निकट में पहुँचा हम। प्रणाम। ଯଶବାନ ଭବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଗୟାଦେବ। କାହିଁକି ମାତା? ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଯାଏ ଗତି କରିବା ଏ ଗଙ୍ଗାର ଭାଗ୍ୟ ହେଲେ ଉଡ୍ର ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ଝରୁଥିବା ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମଥାପାତି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି। कहवा आगु थे चिंता करंतु माँ गोदावरी। ଥରେ ନୁହେଁ 100 ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେବି ନାହିଁ। किंतु सकल तीर्थ जे भाग नेउछंती ଯାଅ କହିଦିଅ ତୁମ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। तेबे ब्रह्म का आगमन पई बहु आगु क्षेत्र प्रस्तुति सरीछि। सेठी माँ चर्चिका अपेक्षा एठी भगवान शंकर अपेक्षा समग्र विश्व समुदाय देव नर किन्नर समस्तंकर अपेक्षा से ब्रह्म आगमन जेबे चतुर्भुज रूप त्याग करी स्वयं ब्रह्म एक स्वतंत्र रूप धारण कर पृथ्वी पृष्ठ को आसबे। किंतु मो कार्य सफल हो पारे तो महात्मा। महात्मा महात्मा के मु तो जड़े साधारण काठुरिया। मु तो खाली एतिकी कहबी ब्रह्म संधान पूर्वर निज काया को पवित्र कर। बिना साधना रे कायर पवित्र केमिति संभव? सत अश्वमेध यज्ञ रे काया जेतिकी पवित्र हुए कोटि गंगा स्नान रे काया सेतिकी पवित्र हुए। किंतु बिंदु सागर रो बिंदुए जल राशि अंगरे पड़िले काया सेतिकी पवित्र हुए। जाओ ब्राह्मण बिंदु सागर रे स्नान कर। स्नान सारी प्रभु लिंगराज को दर्शन कर। तमे तम लक्ष्य स्थल रे अवश्य पहुंची जीव। मते धन्य कले हे महात्मा। माँ चर्चिका बाणी सत्य होइछि। एकाम्र क्षेत्रर हर ही मते हरिंक पई बाट कढ़ई नेबे। कोटिए प्रणाम प्रभु लिंगराज, कोटिए प्रणाम। यशस्वी भव। मु प्रभु लिंगराज को प्रणाम कली अथच आपण मते आशीर्वाद कले कहीं? तेबे आपण? हाँ मु स्वयं लिंगराज। मु
ଏହା କହିବି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଥିଲ କି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ, ଜୀବଟିଏ ମୁଁ। ଶିବ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଶିବ ନ ହେଇକି ବି ଏ ଜୀବ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯାଅ, ସଫଳ ହୁଅ। ବିଳମ୍ବ କରନି ବିଦ୍ୟାପତି, ଯାଅ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମହାତ୍ମା, ଆସୁଛି। ଯଶୋବାନ ଭବ। ଯାଅ ବିଦ୍ୟାପତି, ଯାଅ। ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତିର ପଥ।